السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحاولوا نبداو الآن قوة مصفوفة. غادي نحاولوا نديروا واحد التمرين، يعني تمرين جد مهم بالنسبة للمصفوفات. ليكزيرسيس هو كالتالي: on considère la suite définie par الحد الأول إي زيرو يساوي جوج، إي واحد يساوي واحد، إي اثنان يساوي ناقص واحد، إي كيلكو سوا ان أبارتيان ان مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية المتتالية معرفة بما يلي: إي ان زائد ثلاثة كتساوي جوج إي ان زائد جوج زائد إي ان زائد واحد ناقص جوج إي ان. نعتبر المصفوفتين أ و بي. أ ذات العمود الأول جوج واحد زيرو، العمود الثاني واحد صفر واحد، العمود الثالث ناقص اثنان صفر صفر. والمصفوفة الثانية بي كتساوي واحد 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 بالنسبة للعمود الأول، العمود الثاني واحد ناقص واحد واحد، العمود الثالث ربعة جوج واحد. مونطري بين أن المصفوفة بي تنتمي إلى جي ان تروا دو ان، سيتادير لو جروب لينيير، الزمرة الخطية. et calculer P moins 1. Que vont D qui est égal P moins 1 à P. يعني نبين أن المصفوفة تقبل مقلوب ونحسب D التي تساوي P moins 1 à P. نديدوير نستنتج دي ان دي على بويسونس ان، يعني أس المصفوفة D. السؤال الثاني ديدوير أ على بويسونس ان. السؤال الثالث نقسمه إلى سؤالين: ألف vérifie que ان بلس 1 اكس ان بلس 1 كتساوي أ اكس ان، بحيث اكس ان معرفة بالمصفوفة العمودية اي ان بلس 2 اي ان بلس 1 اي ان. السؤال بي ديتيرميني لا فالور دو اي ان اون فونكسيون دو ان، يعني هاد لا سويت اي ان خصنا نكتبوها بدلالة ان. غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال الأول. هنالك مجموعة من الطرق: إما باستعمال المحددة أو باستعمال سيستم لينيير. إذن غادي نحاول أنايا نعطيكم الطريقة بالنسبة للمحددة لأنها طريقة سهلة، سيت اون أبليكاسيون، ولكن نحاولوا نستعملوا من الأحسن نحاولوا نستعملوا سون باسي بار ديتيرمينون إل كوماتريس. غادي نحاولوا نمونطريوها مباشرة باستعمال سيستم لينيير، النظمات الخطية. باستعمال النظمات الخطية غادي نحاولوا نبينوا بلي أن لا ماتريس بي أبارتير دو جي ال 3 دو ار الجروب لينيير، اي نحاولوا نحسبوا أو ميم طون بي موان 1. إذا على بركة الله غادي نحاول نمسح هاد الأسئلة هادي، نتمنى أنكم تكونوا كتبتوهم. إذا على بركة الله غادي نبداو. إذا أول حاجة نقولو التذكير. Donc, soit A appartient à Mn de K. A appartient à GLN de K. يعني A est inversible، يعني كنشدو l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. فوقاش كتكون A inversible، هاد الجروب لينيير سي l'ensemble des éléments inversibles de Mn de K si et seulement si le déterminant de A différent de 0. Ou si et seulement si, quel que soit x appartient à Mn1 de x, la Mn1 de K, et
B appartient à Mn en deux cas. L'équation A grand X est égal à B admet un unique solution. Notez X qui est égal à moins 1 fois B. Il y a une solution ou à moins 1 fois B avec X appartient à M1 de X, c'est-à-dire X ou le B et B, quel que soit X, et B appartient, c'est-à-dire B fixé. Ok? حنا غادي نحاولوا نستعملوها بهذه الطريقة هذه اللي نوطيوها إطوار بدون استعمال ديتيرمينون. ولا كانت A inversée باستعمال ديتيرمينون واش هو A moins 1 جو بي افاسي سا. غادي نحاول نمسح هذه. A moins 1 c'est quoi? C'est 1 sur déterminant de A fois la comatrice de A transposée. La comatrice de A, c'est quoi? C'est une matrice AIJ, I entre IJ entre AN et AIJ, chaque élément, c'est un déterminant. Ce sont des cofacteurs. Quand éliminer la ième ligne ou la j colonne, c'est moins 1 à la puissance I plus G multiplié par l'élimination de la ième ligne, c'est un déterminant. كنشدو لا ماتريس كنشدو A وكندير لها ديتيرمينون كنإليمينيو سي دلتا سي ملتيبليي بار ان سيغتان دلتا اي جي افيك دلتا اي جي سي ديتيرمينون كنحيدو لا ايام لين كنشدو لي كوفيسيون مثلا ان جوسكا 1 وكنحيدو لي زيليمون هنايا جي سي الكولون كنحيدو جي ليليمون جي يعني هنا جي ما كاينش والاي ما كايناش وكنشدو نعمرو حتى الان حتى الان يعني ليليمون لا ايام لي لا ايام لي ولا جايين كولون ما كاينينش هنا جايين كولون ولا ايام لي سون إليميني. سي سا لو كوفاكتور ا اي جي. هذه هي الكوماتريس وكنديرو ترونسبوزيسيون راه ديجا معروفه لي زيليمون تاعها اللي كانت عندك ا فيها ا اي جي ا ترونسبوزي سي كوا سي ا جي. دابا غادي نشوفو باغ لا ميثود نتاع سيستيم لينيير. Je peux effacer ça. C'est très simple. D'abord, dans la matrice, on va montrer, on montre que P appartient à GL 3L. Soit X est égal à X, Y, Z, on fixe un P qui est égal à PC. On a, là, P, X est égal à Y, ou est égal à P, équivalent à quoi? واحد 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 ناقص واحد واحد 4 جوج واحد multiplié par
إكس إيكغيك زد تساوي أ بي سي. دونك الجداء تعطينا مباشرة واحد السيستم لينيير ديفيني باغ كوا إكس بلس إيكغيك بلس 4 زد تيغال أ إكس موان إيكغيك بلس 12 زد تيغال بي إكس بلس إيكغيك بلس زد تيغال سي. غادي نحاولو الآن نديرو لي زوبيراسيون إليمونتير. هاد لي زوبيراسيون إليمونتير كاين واحد لا ميثود بيفو د غوس بسيطة وسهلة اللي غادي نديرو عليها حلقة إن شاء الله من بعد. غادي نبداو على لي زيكس. مثلا شاك ال هذا عندنا ال 1 هذا ال 2 عندنا لي زانكوني هنا 3 خصنا في بيفو د غوس لا ميثود بيفو د غوس هنايا خصنا نحصلو على دو زانكوني ولا تروازيام ايكواسيون خصنا نحصلو على ان سول انكوني باش نحلو السيستم. دابا سو كي ايكيفالون غادي نكتبو x en fonction de ABC, y en fonction de ABC et z en fonction de ABC. دابا غادي نديرو واحد لوبيراسيون إليمونتير. غادي نفيكسيو ال1 تبقى لنا x بلس y بلس 4 z تيغال ا ستة اللي نساوي ال1 بلا ال2 واش غادي نافيكتيو ال2 غادي تافيكتالو ال2 موان ال1. إلا درنا ال2 موان ال1 وافيكتينا ال2 شحال تعطيك x moins x c'est 0 ياك moins y c'est moins 2y 2y moins 4y c'est moins 2z est égal à quoi b moins a. c'est ça. هادي درنا لا ديفيرونس افيكتينا L3 moins L1 واش تعطينا هذا سي 0 يبقى لك سي moins 3y moins 3z est égal à quoi est égal à c moins. très bien. نحاولوا نفصلوا هذا الجانب هذا. Ce qui est équivalent, z est égal à quoi? Est égal à a sur 3 moins c sur 3. C'est bien. Y شحال كتساوي لنا؟ moins 1,5 facteur de B moins A plus de Z. Et X plus Y, plus 4Z est égal à 1. Les 4 ça, je peux effacer ça. Qui est équivalent Y, c'est que A sur 3 moins C sur 3. Y, que c'est moins 1,5 facteur. B ناقص A زائد 2 على 3 A ناقص 2 على 3 C اللي كتساوي كي غادي نحسبو إلا تعطيك ناقص 3 على 3 يعني ناقص 1 على 3 A يعني كتعطيك Y تساوي ناقص 1 على 2 عامل لناقص 1 على 3
زائد ب ناقص جوج على 3 سي. نمسحو هاد اللين هذا. هادي هي إكغيك. إكس كيساوي أ ناقص إكغيك ناقص 4 زائد. اللي غادي نحسبوها إكس تساوي أ زائد ناقص إكغيك مع ناقص تعطيك زائد 1 على 2 فهادي تعطيك ناقص 1 على 6 أ زائد ب على 2 ناقص 1 على 3 سي ناقص 4 زائد اللي هي ناقص 4 على 3 أ زائد 4 على 3 سي. إذا هو اللي فيهم لا أ نحسبوهم بوحدهم. أ 1 ناقص 1 على 6 اللي تعطينا 1 ناقص 1 على 6 ناقص 4 على 3 فاكتور أ اللي فيهم الب كاين وحدة هي ب على 2 واللي فيهم 6 كاين 2 هي ناقص 1 على 3 سي زائد 4 على 3 سي هي سي على سي هي 3 على 3 سي 3 على 3 فوا سي هي سي. هادي اوتوماتيكمون المقام الموحد هو 6 يعني هنا 6 ناقص 1 4 هنايا on va multiplier par 2 moins 8 sur 6. Ok, on va multiplier ça par 2 تعطيك moins 8 يعني 6 ناقص 9 اللي كتعطيك بدورها ناقص 3 على 6 يعني ناقص 1 على 2 ها زائد ب على 2 زائد س. وبالتالي إكس يساوي ناقص 1 على 2 أ زائد ب على 2 زائد س و إكغيك يساوي ناقص 1 على 2 عامل لي ناقص 1 على 3 أ زائد ب ناقص 2 على 3 س والزاد يساوي أ على 3 ناقص س على 3. إذا نمسح هذا الجانب هذا. إذا إكس يساوي ناقص أ على 2 زائد ب على 2 زائد س إكغيك يساوي أ على 6 ناقص ب على 2 زائد 1 على 3 س زاد يساوي أ على 3 ناقص س على 3. وبالتالي إكس إكغيك زاد يساوي ناقص 1 على 2 1 على 2 1 على 6 ناقص 1 على 2 1 على 3 1 على 3 0 1 على 3 ناقص 1 على 3 مضروب أ ب س. إذا النظام
تغطية تقبل حلا واحدا x يساوي y يساوي z يساوي، وبالتالي ومنه P تنتمي إلى GL3 de R و B moins 1 هي هاد لا ماتريس هادي اللي كتساوي لنا ناقص 1 على 2 1 على 2 1 1 على 6 ناقص 1 على 2 1 على 3 1 على 3 صفر 1 على 3. très bien. إذا السؤال الأول حنا جاوبنا عليه، حسبنا P moins 1. دابا غادي نحاول نمسح هاد الجزء هذا. درنا P دو X كيساوي P يكافئ أن X يساوي P moins 1 فوا P. هذا هو ليكسوليسيون في السيستم لينيير. حسبنا P moins 1 ها هو P moins 1 هو هاد لا ماتريس. دابا نحاولو نكتبو P moins 1 بطريقة واضحة. وإلا دابا واش نحسبو P moins 1 A فوا P. غادي نحاولو أول شي نحسبو A فوا P، عاد نضربوها في P moins 1. غادي نمسح هادشي هذا ونحافظ على P moins 1 نخليها في التحت. Donc, لدينا A fois P يساوي 2 1 0 multiplié par 1 0 1 multiplié par moins 2 0 0. فوق la matrice P اللي هي 1 1 1 1 ناقص 1 1 4 2 1 اللي كتعطينا 1 1 1 ناقص 1 1 ناقص 1 هي 8 زائد 2 ناقص 2 هي 8 4 د 0 تعطيك 4 هنايا 2. دونك غادي نحاولو نشدو لا ماتريس بي موان 1. الوغ إذا بي موان 1 فوا بي كتعطينا هاد لا ماتريس اللي غادي نحاولو نكتبوها هي موان 1 دومي 1 6 1 tiers 1 demi moins 1 demi 0 1 tiers moins 1 tiers هنايا moins 1 tiers 1 tiers moins 1 tiers tiers multiplié par 1 1 1 moins 1 1 moins 1 8 4 2. في هذه الفراكسيون غادي نحاولو حنايا نعملو ان 6 اللي كتساوي لنا جبدو افاسي هادشي هذا. نحاول نمسحو P moins 1 fois A fois P كتساوي لك 1 6 multiplié par quoi
moins 3, 3, 6. 1, moins 3, 2. 2, 0, moins 2. Multiplié par 1, 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 8, 4, 2. C'est 1 sur 6. Multiplié par 3 moins 3, c'est 0, c'est 6. 1 moins 3 plus 1, c'est 0. Donc c'est 0. 3 plus 3 moins, c'est 0. Moins 1, moins 1, moins 3, moins 1, c'est moins 6. C'est moins 6. Donc, moins 2, 0 plus 2, c'est 0. Moins 24 plus 12, c'est 0. 8 moins 12 plus 4, c'est 0. Donc 16 plus 0 moins 4. Donc c'est 16, mais moins 4, c'est 12. C'est exactement le bon résultat suivant. Égal 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 2, qui est égal à exactement le diac de 1 moins 1, 2, qui est égal à 2. C'est bien. Après, on déduire d à la puissance n. C'est très simple. C'est quoi d à la puissance n? حاولوا تفكروا معايا. d c'est exactement 1 moins 1, 2. Donc je peux effacer ça. C'est très simple. On va calculer d à la puissance n. d à la puissance n, c'est exactement quoi? C'est exactement 1, 0, 0, 0 moins 1 à la puissance n, 0, 0, 0, 2 à la puissance n. Qui est égal à le diac de 1 moins 1 à la puissance n, 2 à la puissance n. C'est très simple. Montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, d à la puissance n, c'est exactement p moins 1 à la puissance n fois p. C'est très simple. Donc, la question 2. On a d est égal à p moins 1 à p, ce qui implique alors d à la puissance n, c'est exactement p moins 1 à p, le tout à la puissance n. Je peux effacer ça. Qui est égal p moins 1 fois a fois p, là c'est un élément, multiplié par p moins 1 fois a fois p, jusqu'à p moins 1 fois a fois p, combien de fois? N fois. Chaque élément ici, c'est l'identité. L'identité, elle donne exactement p moins 1 à la puissance n. Ou bien, on fait un raisonnement par récurrence. Ou bien, par récurrence, c'est très simple.
directement ou bien par récurrence. On déduire les coefficients de a à la puissance 1. Donc les coefficients de a à la puissance 1, c'est très simple. Donc a à la puissance 1, je peux effacer ça. Donc a à la puissance 1, c'est exactement quoi? C'est p d à la puissance 1 p moins 1. Donc P كنعرفوها شحال هي P هي la matrice 1 1 1 1 moins 1 1 4 de 1 fois la matrice D à la puissance 1 fois P moins 1. Donc c'est une question simple, parce que la P moins 1 on a déjà calculé, D à la puissance 1 on a déjà, il est simple pour trouver les coefficients de A à la puissance 1. Donc à vous de faire, avec des commentaires, etc. C'est très simple. Nous allons l'autre question. Vérifie que pour toute L, x1 plus 1 est égal à A fois x1. On déduit xn en fonction de A1. C'est très simple, donc on va vérifier ça. Je peux effacer ça, donc c'est très simple la question. Après, on va quoi? On va vérifier. On a A fois xn qui est égal à A, la matrice A on a déjà, c'est 2, 1, 0, 1, 0, 1, moins 2, 0, 0, multiplié par xn, c'est un plus 2, un plus 1, un, qui est égal à exactement c'est 2, un plus 2, plus un plus 1, moins 2, un plus 2, un plus 1. Or, on a déjà cette quantité-là est égale à combien? C'est un plus 3. D'après l'hypothèse d'exercice, cette quantité-là c'est un plus 2, cette quantité-là c'est un plus 1, qui est égal à xn plus 1. C'est très simple, pour vérifier ça, on déduit xn en fonction de an. Je peux effacer ça. Ouais, c'est très simple. Donc, après, on va donner xn en fonction de a. On a xn plus 1 est égal à xn, donc x1 est égal à x0, x2 est égal à x1, qui est égal à a fois a x0, qui est égal à a au carré x0. Ainsi de suite, on a xn est égal à a fois a, an, x0. On montre par récurrence que xn est égal à an, x0, simple. Nous avons par récurrence simple, c'est très simple. Pour 0 est vrai, car a à la puissance 0, c'est quoi a à la puissance 0? A à la puissance 0, c'est l'identité de 3. Donc si l'identité est vraie, supposons que le résultat est vrai pour un n fixé, on montre pour x1 plus 1. C'est très simple. La dernière question,
Déterminer la valeur de IN en fonction de N. C'est très simple. On a déjà X0. Avec le document de la question, je peux effacer ça pour réfléchir. La dernière question, c'est très simple. Pour réfléchir, on a quoi? On a, c'est la dernière question. Xn est égal à n multiplié par x0. On a déjà an avec x0, c'est quoi? X0, c'est le I-play I2, I1, I0. I2 c'est combien? C'est moins 1. I1 c'est 1. I0 c'est 2. Xn, c'est quoi? C'est IN plus 2, IN plus 1, ou IN. On a déjà A à la puissance n, on a déjà calculé A à la puissance n. Comme on a déjà calculé A à la puissance n, on peut trouver facilement Xn car X0 c'est moins 1, 1, 2. Donc merci.